ebiem sa konsa ha ben ya wo bowa okay wo bowa wo be so da na udidi ama edi ewa abrew ewa wa bowa sa 2 weeks one madura enko wa bowa sa 3 weeks one madura enko obana bowa sa kwatiti konsa ha ben mako 7 pe okay 7 pe what a tie posa ana brande friend papa na ka say won't me mompon why bompa egusu na nom mompon why brande na bompa egusu na nom okay obano brande konso haban no bompa egu besu sam 30 but bra me trewi e wari to me nti ma hira so ama amen say enya djuma amen because sometimes haban bu na hira so ama na okotia enya djuma ti me na me trew eti ma hira so ama sa bra do e biara enya djuma sam 30 faka seguso fa bompa eguso ultimi nkan sam 30 nso a odi bompa ye nen nom sa ko sa ha ban na eye mako 7 no bompa eguso na nom taye sa wo ye first one na nkwa ye me ka hye wade ani monyam se sa ewa na wo bol ko no na esi mu no ebe ko ebe yera wo dia dance ebe ba me ka tira wo me dia sani pa bebre yare media sani pa bebre yare I see I'm telling you sometimes serious ya di ahaba bi ka ho it ebia wo ye na ankwa ye serious o de bra na wa de fam so saw yare wate bra wa de fam so nje wo unti wa de adumi a cheme ye eya untia bra na wa de fam so nje